अभी मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी जब एक रोज कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में बहुत तेज बारिश आ गई। मैं जल्दी से सामने वाले दुकान के अंदर चली गई। दुकान मालिक ने मुझे पीछे स्टोर में बिठा दिया। बाहर बारिश के गिरने की आवाज आ रही थी। लगता था और तेज बारिश होने वाली है। अचानक बिजली चली गई और स्टोर में अंधेरा हो गया। लाइट भी बंद हो गई। तब भी एक शख्स आया और कहने लगा, अब भी मैं बैटरी की लाइट लेकर आता हूँ। अचानक मुझे दरवाजा बंद करने की आवाज सुनाई दी। उससे पहले कि मैं कुछ समझती वो मेरे करीब आ चुका था। तब भी उसने एक हाथ मेरे मुंह पर रखा और दूसरा हाथ मेरी शलवार। दोस्तों, कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत ही अजीब है। अक्सर कुछ ना होते हुए भी इसके ख्यालात नींद हराम कर देते हैं। मेरे सर पर बाप का साया ना रहा था। तब भी माँ रोज कहती थी कि बेटी, अपने बेवा बाप की लौंज रखना, भूल कर भी सीधे रास्ते से ना भटकना, कोई ऐसा कदम ना उठाना जो मेरे लिए मौत का सबका कदम साबित हो। मैं तो सीधी सादी अच्छी लड़की थी, नेक चलन, फिर ना जाने क्यों अम्मी मुझको ऐसी बातें सुनाती थी। बाजी से तो अम्मी ऐसी बातें नहीं करती थी। खुदा जाने क्यों मुझको अम्मी अपनी बातें सुनाती। शायद इसीलिए कि बाजी घर में रहती थी और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हालांकि मैंने कभी किसी लड़के को लिफ्ट नहीं करवाई थी। वालिद के वफात के बाद रखी हुई जमा पूंजी खत्म हो गई तो बाजी ने माँ से कहा कि मैं मुलाजमत तलाश करती हूँ, लेकिन उन्होंने इजाज़त ना दी। हालांकि मेरी बहन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी थी, मगर माँ को ज़माने से इतना खौफ था कि हम भी उनकी बातों से खौफजदा हो जाते थे। ये तो चचा की मेहरबानी थी कि मैं पढ़ रही थी, वरना मेरी तो वहमी माँ वालिद के वफात के बाद मुझको कॉलेज से भी हटा लेती। हमारे चचा बहुत अच्छे थे। वो हमारे हमदर्द और मेरी माँ से मोहब्बत करते थे। माँ ने उनसे कहा कि खर्चे की तंगी है, लेकिन यास्मीन को नौकरी कराने से डरती हूँ। ज़माना ख़राब है, घर से भी कदम निकालेंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। चाचा बोले, बहन मैं हूं ना, क्यों फिक्र करती हो। बेशक यास्मीन को नौकरी ना कराएं, मैं हर माह आपको खर्चा देता रहूंगा। आप बस बच्चों को उनके घर का करने की फिक्र करें। चचा कोई ज्यादा अमीर आदमी ना थे, बल्कि मुलाजमत करते थे, मामूली तनख्वाह थी और वो अपने बच्चों का पेट गुजर खर्चे के लिए मेरी वालदा को रकम देते। इसीलिए रकम से यूं तो हमारे रोज गुजारा हो रहा था। हमने अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को दबा लिया था कि रोजी रोटी पूरी होती रहे। इजाफी चीज़ों का क्या करना कि जिनके बगैर भी हम सांस ले सकते थे। मेरी एक क्लास फेलो जो जमायत में मेरी हम उम्र एक दिन कहने लगी कि तुम ये खत अपने पास रख लो, बाद में ले लूंगी। मैं उससे अपनी बहन से छिपाना चाहती हूँ। मैंने खत लेकर अपनी कॉपी में रख लिया। ना तो पूछा किसका है और ना ही उसको खोलकर पढ़ा। ये मेरी सहेली की अमानत थी। हमारे घर के सामने अशरफ की दुकान थी। उसको हमारे हालात का इल्म था, लिहाजा हम लोग उससे उधार पर भी सौदा मंगवा लेते थे। वो खाते में लिख देता और जब चचा पैसे देते तो उसका कर्जा दे दिया करते। उसकी दुकान पर भी सभी अशिया मिलती थी। एक तरफ से जनरल स्टोर भी था, एक कोने में उसने सेंचुरी का सामान भी रखा हुआ था। मुझे भी जब कॉपी पेंसिल या कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती तो करीब होने की वजह से उनकी दुकान से खरीद लिया करती थी। उस रोज़ मुझे कापियाँ खरीदनी थी। कॉलेज से सीधी इसकी दुकान पर चली गई तो वो ख़त जो मेरी कॉपी में रखा हुआ था वहीं गिर गया। मुझे पता नहीं चला। अगले रोज़ कॉलेज गई तो ख़त मेरी सहेली ने मांग लिया। मैंने कॉपी निकाली, ख़त उसमें नहीं था। सब कापियों को देख लिया, बहुत परेशान हुई। उससे माजरत की कि शायद घर पर रह गया है, कल ला दूंगी। कॉलेज से सीधे शरीफ की दुकान पर गई। उससे पहले कि खत के बारे में पूछती उसने खुद ही कहा कि कल आप गिरा गई थी, ये लीजिए अपनी अमानत। ये कहकर उसने कहका लगाया और कागज मुझे दिया। घर आकर मैंने खत को खोला कि देखूं कि किसका है और इसमें क्या लिखा है। सोच यही थी, यकीनन उससे अशरफ ने भी पढ़ा होगा। क्या उसमें कोई ऐसी वैसी बात लिखी हो। जब कागज को खोला तो ये देखकर गुस्सा आ गया कि अशरफ ने खत बदल दिया था। उसने मेरे नाम खत लिख दिया था जिसमें बड़े कसम की मोहब्बत भरे
جملے لکھے تھے اور میری تعریف بھی کی تھی۔ اشرف کی اس حرکت پر کافی دن پریشان رہی مگر اس کی دکان پر نہ گئی۔ وہ کھاتا البتہ میری کاپی میں رکھا تھا۔ سہیلی کو تو سارا حال بتا کر معذرت کر لی، لیکن باجی کیا کرتی جنہوں نے میرے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کاپی سے خط نکال لیا تھا۔ اب وہ مجھ کو دھمکیاں دیتی تھی کہ تیرا یہ خط میں چچا کو دکھا دوں گی۔ چچا سے بہت میں ڈرتی تھی، لہٰذا اگلے روز مجھے اشرف کی دکان پر جانا ہی پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ اب تمہارا خط باجی کے پاس ہے اور جب چچا آئیں گے تو باجی چچا کو شکایت لگائے گی۔ اشرف کہنے لگا پریشان نہ ہو، تمہاری باجی ایسا ہرگز نہیں کرے گی، وہ مکس دھمکا رہی ہے۔ بہرحال کیا کرتی، اس کی چھوٹی جھوٹی تسلیوں پر اس کو برا بھلا کہہ کر آ گئی۔ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی مگر میرا غصہ کم نہ ہوا۔ کافی دن اس کے بعد میں اشرف کی دکان پر نہ گئی، لیکن پھر ضرورت کی چیزوں کے خاطر جانا ہی پڑا کیونکہ گھر کے نزدیک یہی ایک دکان تھی۔ دکان پر دوبارہ جانے سے جھجک ٹوٹ گئی۔ اس نے بھی معافی مانگ لی تھی اور میری سہیلی والا خط بھی دے دیا۔ میں نے دل صاف کر لیا، یہ بھی مجبوری تھی کہ سودا ادھار اس سے ہی لیتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ ایک پیسہ گھر میں نہ ہوتا اور مہمان آ جاتے تو میں دوڑ کر جو سامان درکار ہوتا لے آتی۔ اس نے ادھار سودا سلف دینے پر بھی انکار نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے اچھی لڑکی سمجھتا تھا اور میں بھی اس کو اچھا انسان سمجھتی۔ کبھی اس نے بدتمیزی والی کوئی بات نہ ہی کی تھی۔ شاید اس کو خط میں کچھ ایسا لکھا ہوگا کہ اس کو یہ ضرورت ہوتی کہ میں سائمہ سے محبت کرتا ہوں۔ میں بھی کیوں نہ کہوں، کیوں نہ لکھ دوں۔ میں نے اس سے بتا دیا تھا کہ میرا نہیں میری سہیلی کا خط تھا، تو اس نے میری بات پر یقین کر لیا تھا کیونکہ اب وہ پہلے جیسا سیدھا سادہ شریف بن کر پیش آنے لگا تھا۔ میری منگنی چچا نے اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے مبشر سے بچپن میں کر دی تھی۔ دراصل منگنی بہت خاموشی سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ والد نے پڑوسیوں کو بھی نہیں بلایا تھا۔ بلا وجہ بلانے سے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لہٰذا تب بھی بلائیں گے جب شادی کا موقع آئے گا۔ میری منگنی کا علم اشرف کو بھی نہیں تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ عید کا موقع ہے، جی چاہتا ہے کہ تم کو کوئی تحفہ دے دوں گا، قبول کر لو گی، ناراض تو نہ ہوگی۔ اس نے یہ بات ایک طرف لے جا کر کہی۔ میں نے کہہ دیا اچھا دے دو، میں ناراض نہیں ہوں گی۔